हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और आज रात को पहली तरावी इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी और सुबह पहला रोज़ा भी रखेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड डिलीवरी जॉब्स इन यूके। क्या स्टूडेंट फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं या नहीं, इस बात पे आगे डिस्कशन होगी। वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे कुछ डिलीवरी कंपनी है जैसे जस्ट ईट, डिलीवरो या उबर ईट्स। तो इनके साथ आप एज अ स्टूडेंट काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी कर सकते। फॉर एग्जांपल आप उबर ईट्स और डिलीवरों के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते और आप एज अ स्टूडेंट काम नहीं कर सकते। जस्ट ईट के ऊपर आप एज अ डिलीवरी गाय काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ईट की अपनी ओपनिंग्स आती हैं कि जब जस्ट ईट को हायर करना होता है किसी सिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन के अंदर है और अगर जस्ट ईट लंदन के अंदर हायरिंग नहीं कर रहे तो आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप जस्ट ईट के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं और अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है लंदन के अंदर जहाँ पे ओपनिंग्स आई थी, डिलीवरी जॉब्स के लिए ओपनिंग आई थी और आपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप लंदन वाला अकाउंट बर्मिंघम में जाके या और किसी शहर में जाके आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको सपोर्ट से बात करके आपको अपना अकाउंट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और आपका अकाउंट कन्वर्ट तभी होगा। तो आप जस्ट ईट के साथ एज अ डिलीवरी गाय काम कर सकते हैं, लेकिन ये उबर ईट्स या डिलीवरों की तरह नहीं है कि आपने अकाउंट क्रिएट किया और राइट अवे आपने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जस्ट ईट में ये है कि अगर जस्ट ईट अपनी जॉब्स ओपनिंग देता है हर शहर में, कि फॉर एग्जांपल अगर लंदन के अंदर जॉब ओपनिंग आई है डिलीवरी गाइज के लिए, तो आप सिर्फ लंदन के अंदर ही साइन अप कर सकते हैं और लंदन में ही काम कर सकते हैं। अगर बर्मिंघम में नहीं आई या फॉर एग्जांपल अगर ग्लासगो एडिनबरा में नहीं आई तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर लंदन के अंदर जॉब ओपनिंग्स आई हैं और आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं लंदन के अंदर काम शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेट के लिए, तो आप लंदन के अंदर ही सिर्फ काम कर सकते हैं। अगर आप बर्मिंघम में जाके लॉग इन करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते। आपको अपना अकाउंट कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और वो भी अकाउंट आपका कन्वर्ट तभी होगा जब आपका नेक्स्ट सिटी जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे अगर जॉब ओपनिंग्स होंगी तो फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में आपने अकाउंट क्रिएट किया और आप लंदन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप बर्मिंघम मूव हो गए हैं और बर्मिंघम में भी जॉब ओपनिंग्स नहीं है जस्ट की, तो आपका अकाउंट कन्वर्ट नहीं होगा। वो आपका अकाउंट तभी कन्वर्ट होगा सिर्फ जब बर्मिंघम के अंदर जॉब ओपनिंग्स आएंगी। तो जस्ट शीट के साथ आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो उबर ईट्स और डिलीवरों के साथ आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे चलता फिर इस तरह के जिन बंदों को फुल वर्क राइट्स अलाउ होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे फुल वर्क राइट्स हैं तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया डिलीवरो और उबर ईट्स के ऊपर। तो अब मैं अपना अकाउंट रेंट पे दे दूंगा। तो यहाँ पे इसी तरह से काम होता है, जिनके पास अकाउंट होता है वो अपना अकाउंट 60-70 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से स्टूडेंट को वो रेंट पे दे देते हैं और स्टूडेंट फिर फुल टाइम जितना मर्जी काम करता है और वीक के बाद जिसका अकाउंट होता है वो 60-70 पाउंड्स अपने रख के बाकी पैसे स्टूडेंट को ट्रांसफर कर देता है। इस तरह स्टूडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता और स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है। और जो लोग अपना अकाउंट रेंट पे देते हैं वो पता नहीं टैक्स के साथ किस तरह डील करते हैं। वो टैक्स देते ही नहीं है, इसका मतलब फिर ये है, क्योंकि अगर वो टैक्स देने आए तो उनको फिर कुछ बचे ही ना। तो इस तरह आप डिलीवरो और उबर ईट्स के साथ काम कर सकते हैं कि आप अकाउंट रेंट पे ले लें और आप वो अकाउंट यूज़ करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, और आपको डिलीवरी करने के लिए एक तो आप साइकिल के ऊपर डिलीवरी कर सकते हैं या बाइक के ऊपर डिलीवरी कर सकते हैं। बाइक के लिए आपको सीबीडी लाइसेंस चाहिए। अप टू 50 सीसी बाइक तक आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी पर डिलीवरी करनी है, जो कि लोग यहाँ पे करते हैं, साइकिल का अकाउंट लेके गाड़ी पर डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो गाड़ी पे डिलीवरी करना लीगल नहीं है जब तक आपके पास बिजनेस इंश्योरेंस नहीं है। और कोई बंदा भी यहाँ पे बिजनेस इंश्योरेंस लिए बगैर काम नहीं कर सकता। मतलब डिलीवरी नहीं कर सकता। फूड डिलीवरी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो, वो आप अपनी गाड़ी के ऊपर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक बिजनेस इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी जो कि किसी की गाड़ी के ऊपर नहीं होती। तो लोग यहाँ पे इसी तरह जो स्टूडेंट काम करते हैं वो इसी तरह करते हैं, साइकिल का अकाउंट ले लेते हैं और उनको 60-70 पाउंड्स पे करते हैं और फिर गाड़ी के ऊपर डिलीवरी स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर एक मसला ये है कि अगर आपको पुलिस ने रोक लिया और आपकी इंश्योरेंस चेक कर ली तो उनको पता लग जाए कि आप डिलीवरी कर रहे हो और आपके पास बिजनेस इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है और आपको फाइन हो सकता है। लेकिन लोग काम करते हैं छुप के और बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं। तो एक ये तरीका है काम करने का। अगर आप लीगल वे से काम करना चाहते हैं तो आप बिजनेस इंश्योरेंस ले लें। बिजनेस इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी पड़ती है नॉर्मल इंश्योरेंस से, लेकिन काम लेजिट होता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है तो आप एक वैन ले लें। वैन भी ऑलमोस्ट उतने की आ जाती है, 3-4 हज़ार पाउंड तक आ जाती है वैन भी।
وین لے لیں آپ، اور وین لینے کے بعد آپ موونگ کا کام اسٹارٹ کر دیں گے. اگر کسی نے اپنا سامان گھر کا سامان کو موو کرنا ہے تو وہ آپ ان کا گھر کا سامان موو کر دیا کریں. یہ کام بھی یہاں پہ بہت اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں اپ ٹو 4000 5000 تک آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں. جو وین جو لوگ چلاتے ہیں جو موونگ کا کام کرتے ہیں وہ نارملی چارج کرتے ہیں 30 to 40 pounds پر آور. یہ فار شور یہی ریٹ ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے وین لے لی ہے تو آپ امیزون کی ڈلیوری سٹارٹ کر دیں. امیزون کا آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا، جو پھر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی ایسے بندے سے لینا پڑے گا جس کا امیزون کا اکاؤنٹ ہو ڈلیوری کا. اس میں آپ کو دن کے اندر 3 سے 4 گھنٹے ملتے ہیں جس میں آپ نے امیزون کے اندر امیزون میں جانا، اپنی وین لے کے وہاں سے ساری ڈلیوریز اٹھانی ہیں، اور وہ ڈلیوریز اٹھا کے لوگوں کے گھر میں ڈلیور کرنا، جس طرح ہمیں گھر میں امیزون کی ڈلیوری آتی ہے. تو اس سارے کاموں میں سے مجھے سب سے اچھا کام جو لگتا ہے وہ موونگ کا کام لگتا ہے، کیونکہ اس میں پیسے زیادہ بنتے ہیں. اس میں آپ 4000 5000 پاؤنڈ تک بنا لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی سارا کیش پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کو لائسنس بنوانا بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندہ سیکیورٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، سیکیورٹی کا لائسنس بنواتے ہیں، لیکن کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے پیچھے نہیں بھاگتا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی کرتا ہے ہر بندہ. تو میرے خیال سے اگر یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے تو اس کو صرف انیشیلی سیکیورٹی کرنی چاہیے 4 سے 5 ماہ، جب تک آپ کا لائسنس نہیں بن جاتا. تو لائسنس بنوانے کے بعد آپ کو سیکیورٹی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اور بہت ساری اپرچونیٹیز آ جاتی ہیں. تو سارا میں سم اپ کر دوں کہ اگر آپ فوڈ ڈلیوری کر رہے ہو تو فوڈ ڈلیوری اگر آپ کسی بڑے شہر میں کر رہے ہو، جیسے لنڈن کے اندر، ایڈنبرگ کے اندر یا گلاسگو کے اندر، مطلب اگر آپ کسی بڑے شہر کے اندر ڈلیوری کر رہے ہو، فوڈ ڈلیوری کر رہے ہو، تو آپ دن میں 100 یا 120 پاؤنڈ بنا سکتے ہو. اور منتھلی آپ 3000 پاؤنڈ تک آپ بنا سکتے ہو اس کے اندر، 30 دن کام کر کے، کوئی چھٹی نہ کر کے. فوڈ ڈلیوری کے اندر آپ 3000 پاؤنڈ تک بنا سکتے ہو، جس کے اندر سے آپ نکال لو 200 سے 250 آپ کو رینٹ دینا پڑے گا اپنے اکاؤنٹ کا. اگر آپ گاڑی پہ کر رہے ہو تو آپ کا پیٹرول لگے گا اور انشورنس. تو یہ سارا کچھ خرچے نکال کے آپ کو 2500 پاؤنڈ آپ کو بچے گا فوڈ ڈلیوری کے اندر. یہی اگر آپ موونگ کا کام کرتے ہو، آپ وین لے لیتے ہو، تو اس کے اندر آپ آرام سے 4 سے 5 ہزار پاؤنڈ اپنا مہینے کا بنا سکتے ہو. اور پیٹرول اور انشورنس کا نکال کے آپ 4000 تک لگا سکتے ہو، کہ 4000 تک آپ اتنا بچا سکتے ہو موونگ کے کام میں. اس کے بعد امیزون کی ڈلیوری والا اگر آپ کام کرتے ہو امیزون کے ساتھ، یا رائل میل کے ساتھ، یا کسی بھی اور کمپنی کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی آپ 3000 پاؤنڈ تک بنا سکتے ہو اپنا سارا پیٹرول اور انشورنس کا نکال کے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو کہ اکاؤنٹ کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو فوڈ ڈلیوری کا کوئی اکاؤنٹ چاہیے، اس کی انفارمیشن لینی ہے کہ آپ وہ کس طرح سے کوئی لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں، فیس بک پہ گروپس ہیں، اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، میرے کچھ دوست یہ کام کرتے ہیں فوڈ ڈلیوری کا. تو اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے وین کے بارے میں کہ آپ وین کس طرح سے لے سکتے ہیں، یا لائسنس کس طرح سے بنوا سکتے ہیں، یا موونگ کی کمپنی آپ کس طرح سے اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا فوڈ ڈلیوری کا کام کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. سو کیپ ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.